comment ça va bien. Au sein de tout bon temps, à tes sembangé. Yanem bateau, bine silera. Good morning, bonjour, Neibeo, Anisama Walige. Sangwamane, Pasagoma, Bola Yakada. Sambulu gomne baba na mare Kamba sambulu gomne baba na mare Neibero ardoka nifne yore Ani sarma bobo ka nifne yore Walidem dorika nifne yore Kamba sambulu gomne baba na mare Burkina Be Good morning, bonjour, Neibero, Anisama Walige. Sangwamane, Pasagoma, Bola Yakada. Neibero, il est qui va de la fiber. Anisama. Sinimira gomde, rela miakada. Mara gomde, rela miakada. Zulsa gomde, rela miakada. Paso gomde, rela miakada. Rela miakada, rela miakada. Sinimira gomde. Ye runda ya arzum dan pina la yoban soba ya rasum ko bastan la pila yobe yom da pour la runda otone so aba kana zo kelbo to la otorunda yibe wa anta de fa jil chepe rendunda arzuma e ning da tab do se yam ning ton do se son mening yam do se lam tabande amina de lam taban ko zaman na gan la fi lam taban ko se Burkina Faso na yinero na yinere lam taba on ko se te Burkina Faso kamba taba Burkina Faso me yinga den san ya botone runda ya arzundare leme ya novembre kiura sampiga la yibla otone den der pusam bene yamba ni swajil tepi sankila savan FM la savan TV wakat kan rereton pusam de runda yibe wa ina mi kamente ameriam yogo ombe radio zingi télévision wa nebni sina song tondo ti am ton pam ton ki bay runda yibe wa machine kenga zuya nu bon ko ngumbe be nzawen sane son zinge Ahmed Joel Compaoré événement ya Amadou Edraogo haya on caméra oti a somba ya Moui Sibri Sanu maquillage runde yibe wa tengnem sati ya yilma Nathalie Kwalra son titayam jarson diffusion zinge Abdul Fattah Tassambedo den ya bamba na son tondo ti tonton re en deres ki be runde yibe wa tasemba un équipe kun zingi nan pama alaji zida buaka sidnaba te bamba be kandunde yibe wa e na le passa ordona brazana ba pulma rakon biramda France wedrago te France runda ninga bam mesolma tem ku fungu wa zinla ay trunda wa ye gamba me
ai tu no ai pa mam patende ne ko mi le ha pa yi absantizi on a bilim pideme tiens le raboise ga ai enda ga do men ne ti kutte bazala me paside ya wotu ya bamba kusi ren pa ba ma isa mermo san fo sava ner bi ko nga ya wotu am sawo modi le min ko anda ko ra sida aja fati kana je podonga yimere ai la podon se yira taba yira taba ya premier ya deuxième ya troisième ya dernier bi mo ya wotu den nan pusa podba ja fati kana je bam ne sida salf tiri abre pusum dunde yibe o ha la de winiti nan ko sama turunda arsuma be she kamil sungana re pusman ta sa burkina be ba fa jil chapi ti ya runda ya woto ning dose runda arsuma me ko am she kanda me re pusum alaji tambura bam ko am she kundo enda to me ngapa me kaseto la feta me ya garbe ke zube loto ne mam pa waya ta ko am le foti ba zube le ho pami Chega bata den sa woto ne e na wudu gamen tirik seba ne wa masu ko santation ya runda la italon tawda la ya runda la ya woto ne ya runda la man taw ne me la Niger ya woto ne ya leer bu lera ni amti fédération mera ko sam top team lera bale o 304 di midi sen dan ki tamti pananay la na ko la nivel la bale on taw da Marrakech nyamba den de etkel ko sa dossier la ñaar yen ton kenga ba do beneba paton kenga ba be ka bale ñoko te ton na ñoko be na jemsam ton sa si bi ko fa jemsam sumo to wen na man gayel nyamba ya woto den da sa woto na kenga men tirik seba ne wa ma jut ko sa to on ta siru nde yibe wa Alphonse Daw te le pays sebra ne wam na zugub tala tondo kenga te wuligiti sul pa lando ye la goma ton zabe ne watan so sort sa yab sa monti mouvement 3 era bamba wiligame yete Burkina Faso ton zabra ren na met lebre ndik RSP koda soda sa en 15 toum na point ren de san leben knon pa wal pays il mik da met gom na nen tondo nam ki heda ba santon re ama nukson renego nema en ko ki waye top ton tum titan so sa illa sawa Abdul Karim Sango so komen nangi ya ninga idia yibzin la hamba to bi renap so ko to seba ninga ni zingin laptal tondo on kenga ki lunguli sen kenyo ko local ma Gassimi Diallo ya tiu mera commune na mairie goma sanki de ne wala ngi ranta san tuen zindi ne tot ba auto ne wa tan so so san na yile ki la fi zindi absolo be la meti bobo fa bi teng fa bo da yil tim ni na yile ton pa me on fa ga menga se ba ne pisila ayib zingi comme na nentondo yela meti sia le pays sebra point runda yibe war mi kedame preda Thomas Sankara Bouda ade keta en wata auto seba pourra général Julbert Ginger Willigame mam solam balansa nan ton ken zabra sunyare zaba faram tenga den ya auto la buligri seba nga yibsing te bam sampam surbala obnan ken ngame zabra zingim tala tondo on kenga te gome sane wala son ken dem preda Thomas Sankara kuba yille be la meta yakuba Isaac Zida premier ministre ko do gom na me ne Thomas Sankara kam seba nen pisela yo poesingi vena mwata auto ne zabne wala ni sal yam daba Burkina Faso ka ne psen leman voyage ro ya poli municipal la mbetawri ne yele kanga way ngani sal yam daba ren ya wambe le pays unda yibe o le quotidien sebra ne wam da zugurunde yibe o kaptalla ton nan kenganti wini ti ya ne brut la boya sa ne sanda be jilim lycée privé na bon soin jilim yam tenga ya arrondissement 11 wa word kane yele me te lycée wa me la karando ray labning bu mbene le nimbu dan tum do to ne sebra ne ngana zini comme ne ton tenga nu gaye le wilgamete mouvement rupture positif 3 heures abrata me woni bambe tan ko emde sa ne tenga me boya nga sebra ne ngata zini e la meti ran la kasman je la santier ni sali am da baronda ri yum da 2020 bu ni ngame police municipal la zaw tawre ne ni sali am da ba ya tum non ni nga ni sali am da ba sa ya wusro yida sebra ne ngani zini tiba kan ngambe bene
yon ko la yel Burkina Faso kane ko pa BF jen ka question winigi te obna mana yel bu tori 11 décembre son wata sibra ni nganu ziri ki ba kan ambebe ne ade ale quotidien wa ne wam de zu ko sala otone. L'expert du Faso, c'est vrai, nous avons des ourunda ibe opta la tonne qui a été voulu voir zoning semaine. Il y a 2020 yomna pour un nangue municipal d'aba ntarpang Burkina Faso. Obi la metti syndicat autour no Willen Tom taba poli municipal la wa dombe tauri. Il y a yo net semaine en contérir sur un municipal d'aba wotonem. Renablement la tondo en qui président Thomas Sankara Kuba Bouda Wenge maître Mamadou Sombier il y a avocat son de nebnisi soning talir kanga pour la willigame ada a Sankara ada tarane yo comme tene ba shaka mangi renzi kanga ra an ko tambata mauti sariton rosinier yi calme zugu tibali révolution na mo 4 mai la poya ya wuto lap tohri sibanenga ni zingim kelan talatondo on nampa sane wala boda zingim wiligi sankene zikanga ada gunzu nigir sekada mane andaw bodori boda zingim den sibara mana takaso zikanga wakat kang tabdu karim sango sin ya mise ko honda geti ko dom nana yidin kang taw yelle bam gomda nyon ko lokal ma sambe ton zamana point buliga metti ton on ton tan so bon sot sa ayati la sekada metti ya yamnam na si ton ri nyon ne te tomna zemse buliga metti 5 le ya wala bobodula so ya manara aya bum 5 nga tawri so ning na ilerma onwa bobodula so la lemingi bobodula so ken logo furu so atuma na instiu sa me kala kabala et tempa ma venam wotone den ya wambe l'expert du Faso c'est vrai bobodula so. Aujourd'hui, au Faso, nous avons des Zouroundé Ibe Ouanami, comme Thomas Sankara Bouda et la Boazougou. Maître Mamadou Sombier, c'est avocat, son reba, et le maire, Ada Sankara Mera Randa Payi, il aime des ans facile. C'est vrai, nous avons dit qu'il y a un bébé. Et la mente, Diala Winigden, Nisali Amdaba 2020, Yomda, police municipale, l'Ankel, Lembetum, da Tauré. C'est vrai, nous avons dit qu'il y a un bébé. Et la mente Afrique du Sud, à Frédéric de Clercman, calme, et la mente, c'est vrai, nous avons dit qu'il y a on se connaît sous le parle son bon rupture positive à un enfant Burkina Faso c'est vrai nga yobzingi autour la tourcien région de l'est viellement chaque mané ministre nga senjata ko royele ane ministre nga senjata soda sa yele ane tengani ngina fajiri chapip sirata ba région de l'est c'est vrai nga tambzingi et la mente éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 et talon ramba observa da mena runda winto tidal saha sibra ning pila emerging la kiba kan abebene adia aujourd'hui au Faso ne wamda zugo ko ni sembe berunda ibe wala autour. L'observateur parle sibra ne wamna zurunda ibe mi que demet ya général Julbert Gingir foto bebene ya président Thomas Sankara Bouda yel gomda obe la metti mami ya pera autone an nankeng zabra zingi zabe en fatenga ya woto lap togori sari bodba tawri sibanenga ayib zingi tala tondo le bana wiligi boda point adet pa ma vena men le passé 5 ne ayorien la gebri kuba sin yenenga ninga renda buliga metti boda zingi me pipi kase tara mapsa nankilera sorna menga tibali semeni huata wa obna singla kilera woto nem sane wala parce que ta lengolon kwa sa miga wa mbite bon lettre pour la yo pour ronda ibewa san lik be ne abe la metti boda hambon na tanen ni woto na wa général Julbert Ngiri join ya pamda den se ba nga yobzingi i pamda venam obleman tala tondo on na wuli zikanga ob kon venam ne bam hiri funi ya RSP ko do funwa wakat fa obleman kon venam moto zikanga la buliga metti salle de banque ya zining boda hamana bangen setiam hanki zin hawo kiem se zin toilette ramoa ko mkabene ren kitameti ko wa me hampabe wa ya toro on konem buida. L'observateur parle à la tonne qui est en Wazingana Willigi, Nisaliam Daba, Santarpang, Burkina Faso, Obi la météo police municipale, la passe acte Bandea Goyla, Goyla Abo, Nikantong Taba, police municipale là, Kilembe, Tauri, Nisaliam Daba, Anyida, Renia Wambi, Sebrania Wamzu.
évasion ya le pays wa tout nord mais c'est vrai merci transmet pour ane wam de zurunda option sane no aga premier arim dema ayele meti bamba tun bam sandata mane yam yakra ya tal san ni sabal zamane te sane Amerique sol moi top ti bang tenkanga c'est vrai nga yo poisinga ti wakanga bebene en boda mi latima ya so ba yele meti mam yanda be ni ma musko parce que mam para pa mi jin songo ne ba souke santa na jin ne ba souka aningre yande neni pe ba de latim tapa mi jin jama souk jin et maune est en souvent sur ça en réseaux sociaux en bas pour un abi le mettre dans mettre comme man c'est ne zikanga c'est vrai nga yob zingi et sarlati nongol ma ton qui pa enfin abi le mettre ade sarla sana yam san toin kiti nedrat fo ti patuni fo menga paila mengi c'est vrai nga ni zingi ti bakanga bebene oui ma compréhension obso comme nan je série nga nebni sa un kibi kadam ne wala parba yibi ba bam damba ya pelran ya kirambi biya nebsan ya jilam damba biya nebsan pami sibra nga yob zingi sokra do tone si pour yel solma zingi wiligamente ade kulumbi ni si na titi fo jil non zang fasi oui ma pour sibra nga tam zingi kulumbi la be bene ade évasion ne wam de zukwe sala tone runda yibe ko burkinbia.com runda yibe wat sen lekbe net pam da kiba ya tabta ton ken Burkina Faso ni sem pugu de sen na wiligi soda sa tor soba arab ken ngamen nan to sere sane wala soda sa be la ken ngapelsi tabton re nen tumda o tonem ab goma nen tondo zabani ni saliam da ba Burkina Faso wiligi mete poli municipal le men yera yi fuga balere la ka man voyage mi kambati aba mankit watawri sane wala ni saliam da ba o tonem tala ton ken preda Thomas Sankara bude zingi la bangen se ti sira la wiliga mbati bam solo same an nan ken zabra zingi ti sor sam ko bala tab tonre en ti zabne tan so sor sam tala ton ken Afrique du Sud na wiligi te pipi yaolom nab ne nimpelra Frédéric de Clerc ninkanga soba adamana kalam ne da metin ripa ma sane kun kasaninga ambonte prix Nobel de la paix renia wambe burkinbia.com Dende a seba ne wa mazutu ko isala oto ndunda ibewa kala bil food na livron wa me il bunda ne takasko runda ibewa la jizida bo kasina ba son contondo bil contre bil fu la de olon wabo dende yela yamte ya yel bunda ane tawsko pour la nan kenunde yibe wona ala jizida boaka sinaba rendunde yibe wa yel bunda yela me te ko sagalaga ne fa bewa la songta ha sagalfo bihramana ha sagalfo re fo iman bum ngam payel foto fo mana ye aleji te ko sagal ko be woni ngi ko sagal ko be woni la ramana sagal foto man ni ya fo be be ning tara yam soma tan song fo la fo am pa bang yam ko pana nafa ya moy bal fo han ti ko sagal ga ane fo be ni nga tan won go fo na sampo ni fo han yi fo ti mana lebende ba wonda fo mana soba ramane ya yam songa la yesoba yesida den ni sala tembo bangar jinga fa tembo be nenge tembo som sob nenge la fu men nan taliam potenta som sob pataliam yesida wandi jini ta ya zagani la wa aidna manare fo man ti pasi mi se bala yimi ratin songa fo la ayama pataboto ne la be wa hantar yama jangan ti jeme ne ko sagala tana sagala fo sagal lebende ne itira fo yella ray shoma fo janganti ma lebende fo yella yi shoma nenda yama rekom merem data jeme ne fo wima o ta fo sikada mane den da runda yibe ko dan ken taxo mo sa ti taxo yele me fo sampa mo on ba fo honda bu mun ninga wa
bihrawa jinni yabe fo hon patar fo hon datte pam ma wa bum ning fo hon data barawa jin ya bar bum ning fo hon ko ngai atet ni sala siradan baba bum ning han data fo hanji ya ai toni papa amla ai toni kwangala toni hinji wa fo kwangala fo kenga ti bawla fo papa am ai re bum ning henti be jininga pawning be jininga ne fo mani wa baharin kenwe fanzo yi wa bahara ti bum me kong fo ya shida handi kam zo wala o shiro banong shida fo tem pam shida ti shin fo renda shi ma yero ma da ali o ba shin pa ina ali ko bana na amma me ya ta be kengne bu mo va ne te la ne fa ba ndum de rum dem la mi akra shida ya wuto la vanji za kwa ya data shida la ka pidi ba patat de na ko shida ti kwalan ko yelam ti ri pari ti zugo wala o waji a ton handa yikma na woto ya to woto ya ai yam na ta beji bumninga yam to na ka ta manti yam za yam na ta ba ti baton yi bumninga ya yam to me yikma yak ni joeren bahe ite woto at pana sak na mana woto yam da ba to pidi han pana yam heji wa woto bala bumni ko yam ina ko da be wo ko da yitan tra ko da te ko ni mi ya pa shika don ko ni ya shida aha wa fo to yam pa bumni nga fa pa yikma on bo pa ni bora ni wona am tale ya shida ba wona am na ton ni sala a konfa yire konusi konao konfini aha ba ya manje ba werumsa be ti han pap tinga yinga patem pambi wana mkopang da tin wudu gun jig bum tin yok wala bonye pari bum han panem do aha la kwa to kan yo han pari gun tin yok panga hana zepson peso panga ko mon kuda wala bana to ya shida aha ni wana mko ton pambamba wala ko ton nusa ko nina ko karza ni fa tum tedo ya shida ko no ya ton daro gomdo to fa tum tedo aton han za ton na yekin shoban tume en kala nuji ya wen pason ton ya ton ne ngoye ya limba na ya ya mon pason men ya shida aha den ya tawas khane yir bundala to ndunda yibe ko etnam pusa konfo kingaramba ti abama yi sababu ti tum kanga nan tume abura ya kengere ntinga peren zak saba dai sigiye konfo kinga hanyo onda wasamo lumu na saniri yunga nan ti mam takawa kam wa na ti asi kona ma ya huwe kone konfo kinga wa na ti pugudu ha kusan dik yon pugu zakaka nga sobra hanti hedini zarbam fa lu se ki de tema ha siri mam yer fo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yo le ba gumu tudu biyo kelre mpuhudi onyoronde kelre ngwem wambala sigindinya wai kamsanya zak baba konfo king a wane ti puhudum an pasin yogondaw la kelin mani gunsugo yam sandi ka sase wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pinin loba letter sare ndawa ba bansun ko emesi ye ya shida ti na lipon wa me la ring taw ti ken seba pourquoi ala ji de ka sidna ba de am ti seba jutu no a kete ya bude yel bebe yel la bude yel yo tawre ye la taw ti ken bude wa ni ti tonda ko yambe bon pala ka mo ti rubrique pala ya shida ne ba han ten bir ka ne so sanga ko wa tien ba shaka ba ya tira ga ya dini le ya so ba
tɩ b yiisa sõs-kãngã pʋgẽ tagsga loogr poore dẽnd rũndã wã yãame tɩ sẽn wat t'a yiibu rũndã zaabrã sɛk moktar Mokhtar Ouedraogo il y a arrondissement 9 secteur 37 Yarma il y a maire Albert Bamoro na yi Bamba Zoumasme labna mane nabiyama sallallahu alaihi wasallam ro matiyar bonde ti mondu da Ghana na singa runda yunga andi tare bioro ibioro pore ya chaque sore ko no asabo gasira so inenga estade rene moneri mi runda zabra labana singe anti tabi européen la chakram busro na je kam na wara wakaba aywa den sampa de tam soba ya Nigeria c'est quoi il y a palais de sport wala na chekneba na dimasa il so bana yi windiga den me el porta la me ton nebni ma dabre pota na wale ba waju ngo ko vienam a yingili burkina la ana wato mbasa son kasanga palais de sport wa académie su wara sam piga la nasa teti dimasa si voilà denne koy bam lot la lebin tiene ba nebla ni sen tarabe koy henda tin yisi leer kanga oto aboyan service commercial ti to mana ko ti mana da woto ko na yiti jinada yi son voilà mi diruna pasectar gul sabe pasectar gul sabe buda be wa pami nan da so ti jamo buda welem tubna wati yeha kasetaram mosa wati talata be tinewa labna kelehe révolution ne busoko yib kaset ni yella abut salam kabo damba abukari le lioramba son na yibusoko au na kelaba to ba kon kaset général la goma lo pore zame tonde goma kane ene hampat le ba wajugum le mara bilifti kelere ton yi lamiti etenga de brin jininga dente ning tansobandamba yi husho latele ning soda haji husho neptana pa ma von so ma na convient bilfu bale tieng sa be jula pour auto himbe bete awa civil dam bebe handi ko la gouverneur ram sanda awa civil bebe tening awa général ramba gouverneur ramba pour bati payi fa sen bebto mebi hinin yella ambewa benoa tening wala sodase wala au comité adama ning bam fa sodase les soda bet pas été et officier na ma bagada wala département ramba mintia administrateur civil dam labninga ab karmane préfet ramba wa lab karme ab tum la ya soma la nanante zabra wasa ning soda bini la soda be hining fa better nepti bene about ta soda ti bene auto han yi woto ne yam yatam departement am bebe tiamta police kabe soda kabe gendarme kabe la mi comme te préfet o men tara commandement bene idem ti pang baby den ne sanda tren man rien soba ti songo ti di la pour il han yi na le démocratie wa ma démocratie wa sal to den sambane pamé panela mam pamila sankil na ken woto ne et songon vote ni ngayela me da mana yi to ton parata ni ne bara be me rien sorti ton da ton me to de en kelle de ya sida sa ton hin kile da la ton andi fan to koskane ton me sa na yi buktu ba ya sida
y ka sõma ye ya sila la tõnd n gom ne gouvernement wã yaa b maan wotone tɩ sõngda d fãa ya sila ba soda sãn tɩ karem zabr karengẽ wã yaa wala biro kilma tɩ ya pʋgẽ sĩig yaa tɩ zabra yaool n zabr yɩng yaa wingame t'a ba tʋma tʋʋmda wa Jamais de goma kana o doctor hananti jam hatum no ya wale bazaken kan te banda ma belo to yi tum nan tum wana ko na hananti jam ko wale biro po yi jin ton ra ken yo ba ken ti cha kwar ba tum na pa tum ya engineer ya sida la yin engineer pa biro po den de cheikh da meti sodani si tenam te ton tenam ya yi se ligdu so forum sodas hatta be ba ne yel ni ngam be runda te bo de tan so so nyem tara ne ba ton yak to kon samsi ab sabra din bam da ba fa ab shekata me bo jin hin ni ba an la be ton me na yel poko ala te zapte do yo la bo zapte do ba ton han kele assemblée nationale la ne bsam bebe wala chef wa patar so mi te be assemblée nationale a gwa mani da yele te pasa bidije on ligda nanda zapteda pa ligda ujo la ligda pas dépense ligda ketem bebe ndira ya chef pas président tos ko et de pa ligda ha député ma ha voté ti bidije on adopté ti ligda bebe boy gidere de mahari kanda teda la toi te ligre pe ko lo nande aye aye te bebe sangom no ya paneri yaro ya finance we e di ko mboy ba mi ligdi ita mi ligdi ha ton me henta so kele mon gom ya yen ligna abe assemblée wa e bam député ram me voter loi wa li em te ligde bebe le ligde pas dépenser yi pas jemsi in ça va moi ton pas de bon là ton de on s'hydrate merunda si ton ne ni hembe be jabrian on tatti ti wa zabdan ta ni woni ya on ko mo ba den ya tiens na kianga ki ko ki le ba c'est bon Alphonse de Robo mi de la ramta mi ke boudon tinna ke l'observateur parlera te mo ligamete général Gilbert Gingiri ke la nyanza seri bodu ba tawri buli gamete sane ke la ran ton ke la général Gilbert Gingiri sen ngi de tale prena Thomas Sankara ne pour na bampila yiba ko ba adab ke la sir ke la bala me le musa novembre ki ura pila yema 2021 rende raran kan handa ton ko rara taban soba général la sen ya seri bodu ba tawri an to godab sen mi yedmi kamet ne mbuda no ya sambonte parke o bam namba o men na wiligi bum ni me bam tikon wiligi bala ta golf mi yening samane octobre ki uram pila anu 1987 tiri render sanangis ne mbuda no resa nan ke ngamba lan wiligi bali ne dara ya ne ning ham podi ha ne sene 14 soba sene 14 sob me reable compaori renap ndaya ab argent wiligi dambala ti so da komet 20 kono buto tori ti yella man logor pore tab ton yongoye nebni ho an koba prena Thomas Sankara ne poro ndam la général la pamande ren bam gi hamete sikanga patuma tumni la nebni me san songde ha ne général Gilbert Gingiri bam menan wiliga me gom kanga tira fasan wisoro ti bali idmi kameti rapa mamra nganda sigadam mane nori kangi ni patun yikan zarma zugubala andi knora na sibiri nimbam hamana bi yella ti ni tawr soba be jesu soba yawlambe am parik nor zikangai rena ble wa men na ngome obsen yiri sane wala RSP kodwa tiniwa ya tini of monde ti tini leopard abra kombra rena bo ame limna convene zikanga lab nanti wiligi mam serlen same an nanking zabra sunyare an zaban faram tenga ni yening sambewa top san konsori rena bsan tonga ya sadi burba tawru to to nan kilerba ten yela me ob kilerda sidi komsa novembre ki uram pila yewa sane wasari burba ro san pour mo sa na yi tene on novembre ki uram pila nous san wata labana tonga kilerda ni da to bem san ningitali ya adjudant chef abelem lilra Albert Pascal Sibidi ten ya baman nan koloré en ton le que bam lor pour moi ça na mi kambate na yi sane wala obso monté témoin ramma bamenan pour la main asa Ivaris Baro Alevi Constantin confie la akodia Ezekiel Ada cassette pour la nankin l'observateur parle ya sida obéi la mère sida rara taba sobninga
b sẽn sɩnga general Julbert Gingir kelgrã badaarã n da tõkd noogrã tãab soaba b yãna sẽd bʋʋdbã taoore la badaar me n lem n yɩ yaoolem daare b sẽn na n tõog n kelge ne ning sẽn da yaa centre national d'entraînement commando sẽn moon koɛɛ tɩ Sénèca taoor soab pʋgdengã rẽnd general Julbert Gingiri sɩd na n yãnda sẽd bʋʋdbã taoore la yaa tɩ bãnge tɩ b kelg n baasa daar woto d mikame tɩ roogẽ wã zãma pa yɩ wʋsgo wala raa sẽn kame ye rẽnd le boogã bilfu la y tõe n wilgame tɩ sɩda bʋʋda sãn pak wotoonõ b mikame tɩ neb nins da so-koɛɛgã yaa sẽn sõngdbã general Julbert Gingiri n moonde tɩ avocat rãmbã la nan tɩ avocat rãmbã tõog n paam sor n dɩk koɛɛ woto nin-buiidã norɛɛ sẽn yaa park yo na n kosame n na n lebg wã vẽneg yɛl-kẽere bãmb sẽn kelg general la sɩda b ket n be ko-yũud pʋgẽ tɩ bale b raaba pa pidi dẽnd park yo na n wilgame sẽn na yɩl n tõog n paam vẽenem tõnd datame tɩ d tõog n mange bũmb ninga tõnd sẽn tika n yɩɩ tɩ general la mi yɛl-kẽer tiirã bale yella maneg loogr poore b yikame n na n dɩk noor n na n bool b moon tɩ rãn faoora sodaa tɩ na n yi po n wa tõog n yãa bãmba na yɩl n kogle tɩ bale bãmb wʋmda vũn-vũn tɩ neb n baoode n dat wa kẽ wẽ sã ne conseil de l'entente zaka wotone la zĩ-kãngã bãmb wilgdame tɩ nendame t'a tõoge n kõ vẽenem zĩ-kãngã general Julbert Gingir na n wilgame yeelame tɩ yaa sẽn na yɩl n da gɩdge sã ne tõnd me sẽn da wʋmd kibã ninsã tɩ yaa wa neb n wat n dat n tõoge n tɩ tõndo rẽnd zĩ-kãngã yaa wala b sẽn moon tɩ etira yaa b sẽn boonde escadron du transport et d'intervention rapide dẽn tõnd da paama kibã tɩ sodaasã wil-kãngã sẽn be ka moẽsẽ wã b ra tara mombila moon tɩ blende rãmb bãmb piila a yiibu tɩ tõnd conseil de l'entente sodaasã tõnd da tara blende rãmba bõmb b naas bala rẽnd sã n na n mak zabrã pãng ne taaba zoe n pa yembr ye kɩtame tɩ yella wotone fo sã n zĩig ne tɩ bãmba rãmbã pãngã yɩɩda yãmb yaa na kẽnd bolg segd n dɩke yaa rẽ n kɩ tɩ tõnd pa na n base tɩ wẽng le wa maande kɩtame tɩ yaa tɩla ne maam tɩ bãmb na n tõoge n bool moon tɩ rãn faoora n na yɩl n kɩ tɩ tõnd tõog n bugsi ka moẽsẽ sodaasã n na yɩl tɩ b ra yiki n na n tɩ tõnde la ra pa bãmb bal wa bale soda nib sẽn da moon tɩ FIMAT force d'intervention du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité wã bãmb me sẽn yaa soda sul sẽn da bisã ne sãaba b ra yaa sogl saame n tõe wã maan yelle wakat buudã fãa rẽnda segdame tɩ sẽn na yɩl n gɩdg yel bãmba fãa tõnd yik n dɩk noor tao-tao n na n bool rãn faoore tɩ yi poog wã n na yɩla tɩ yella kelle n pa sɩɩ wotone rẽnd ne-buiidã norɛɛs na n wilgame tõnd sã n kelg leok-kãngã wotone sɩda wilgdame tɩ yɛl n sɩd be beene tɩ pa nana ye bal yãmb da bool rãn faoorã wilgdame tɩ yãmb rãn faoorã sãn paam n paase yãmb na wa tee neb ninsã yaa sodaa wil nins yãmb n sõdgã tɩɩra sẽn be ka moẽsẽ wã la FIMATã sẽn be sãaba rẽnd zĩ-kãngã a golf na n yɩa sĩnimã pʋga n da pa tolg n leokd sã ne koɩsã wa woto b na n goma mosã n na n wilga monsieur le président m na n gomame ne-buiidã norɛɛ sẽn lebg n tẽege mam sẽn kõ leokrã loogr poore m na n wilg b lame tɩ sɩda mam ayo mam pa tʋm neda t'a kẽng tɩ maan bũmb yaa wẽnga rẽnd kɩtame tɩ mam dɩka na kẽnr bal sẽn yaa wa yõ-koglg na kẽnre n na yɩla tɩ wẽngrã le n paase la ne-buiidã norɛɛs na n kẽngã taoor n na n wilgi bãmb ket n yãsame n wilgd n bala tɩ general Julbert Gingir sẽn da yaa Sénèca chef de corps pʋgdengã tõe n wilgame tɩ nin-kʋʋ ning sẽn maan octobre kiuudã n piila a nu 1947 yʋʋmdã b pa tõe n tẽb n yi yel-kãngã pʋgẽ ye bale d sã n na n gese b ra tara tõog la pãng beene n tõe n gɩdg yɛl-kẽere la pa maandẽ rẽnd wilgdame tɩ b kẽes b toogã segdame tɩ tika la ne-buiidã norɛɛs na n wilgame y tõe sã n na n gese tõe n wilgame wakat kãngã yãmb da yaa b sẽn boonde tɩ lieutenant wã la naam ning yãmb da tara a ra kõta yãmb sor tɩ neb nins n yiba n kẽng n na n teg n kʋp rɩda Thomas Sankara so da beeme tɩ yãmb tõe n yõgb rãmbã rẽnd tʋʋmdã yel wẽnna maana loogr poore yãmb pa yõgb ye zĩ-kãngã yãmb pa ges tɩ yãmb pa tʋm y tʋʋmde général na n wilgame ayo mam pa tõe n yeele tɩ mam pa tʋm tʋʋm zĩ-kãngã ye bale mam tara taoor soaba mam taoor soab yaa Blaise Compaoré yẽna la chef de corps n kʋmanda tõnd fãa la yella sã n maan wotone tɩ mam taoor soaba pa rɩk noor mam tẽ n zʋʋga lame n na n dɩk noor n na yɩl n tõog n sɩbge n wa n tʋm tɩ pa zemsa sɩda rẽnd wilgdame ned kam fãa ra segdame n mange a yãnsg zĩiga yaa rẽ tɩ général Julbert Gingir avocat yembre yaa maître Paul Kire bãmb na zẽ koɛɛga
nango me bela me bam data met ni mbuida nores kira na toara kira kom ara toara pour te sak nyubu bam data met gome la wela yela ti bali apa twen ken wotone jenazul be gingiria o pa gayenga na yikon zo tor so na ndik nor na yile sibri so da san tume ti pazimasi bali son 5 kilo ni mbuida nores ne avocat ni se songo ne nisi zagaram saman kal manam sangomda ob yimnam ti wakat ning yella wa mano ra revolution nam pour la tonne be ra nam pa démocratie nam pour ren yela anerunda runna patwen di ka maktabi den bid bank te sangomna isira da men libran tiente da be nam ninga ya na wodom ya nam hampa bahir nam wakat kanga ne da pa be antwen yikende ka zugun tiri ne ya sen ka fanno aya sen ka fan da ya wani ninga pandi ko wenna men woto conseil de l'entente andate ma na me den ne da patron en ki sai aya sen ka fan ya anda rat wakat ninga kin da conseil de l'entente la yitwa andate hanti zanga edmi kedambala tiba sudani zeb sen yakate bam lagama bezi kin la man girgida wiligam ta ya sen ka fan ta zini ndat bala ama na me tiki so kabe ninga ninka nga soba san wo yikne neba anta zi pour mbalankin ned be men twen gidra ta pa mana ndat sida ren wenga ya bum hun yikoto on lingwa on watanki lakin kai pa bum i hen twen diki anki hagengir pour mbine rende rob sabla soba kila nan kenga tawra nan gome nan wilig bala te neba wa nambanga ya til wenna mana me nim kura mana me ren wakat kanga ku ba zo ku me en kile mosa ya wala na mane ya rikno kenari na yilen kiti ti yella aku ko woto nyeme la mamra nga san ton tume ndik nyoko na kenari zinga pon la ton 5 kilo ko isa abrata me yita ya sen ton ne por nam to bi kan tum na woto a julbe ke ngir me nugu bi tendi ka yilla me andolba ton bi board pour net kam fa to ko da pika bale fo me man yen ninga da se gadan to ko bi bang sa tit patron de ki yel ya nep ham to me ndola gengeri ton da tamet ton ngadi zikanga la boy mo san kille ya ne mu do no re ton ma on yikma ngien ko de ba yoy ngien ko de ba la basi mamra da ngasi mam da tambe monsieur le président net ya seri board ba mo hola ngom ne wa nyamba boda na kendar point tiki ya wata yiwa ningetra en koyam ti sa wana ka boda bi mik ti bo sida itun wasan serade en avoko nan kenga tawren to wiligi mamlem data men na ngomea monsieur le président ne po konra mariam sankara hambero wa poka mdata meta bangi tabam sida itun wiliga me tab sida ya ner hansid mo la data met top ton mangi ton na avocat ni song ne ni sen ni tala soka ne bambe kane ntibam sida ya max song ne barama ti yamle obe ne da hantum toto ren preda to masankare ya ne da sen wa wor woso ben bi bangasa tit sam bi buda zin woto ngomna i data met venam ton pukui gwama hon wale woto no wasari bod bata soba urbe meda nandika ko ya nan wiligi bam na liban wa sokame sana wani mbuida nores poda nebni sepsen ningi talo to no ambod venama bamna bo venam yelkinri wala sodara point ha yiti fo ya chef de corps podonga fo tumia boy fo nama banko fo wa zema wana ren sokra sa sokoto wa obnandi ka ko yan ko procureur militaire ti obnan lokwe procureur militaire na on wiligame zikanga net ha ya monti chef de corps argent ya podon woto mangan sa ti nam ning la pang ninga santara ya wala ni tor sa ba panga budu la tara ratun wiligi te chef de corps hankabi argent sekade ndika no ni sen sekade na yila ti ya wala tor sa ba menga andabi ren ara sekade men tume tum ni sen sekade antuma soba ren ne han le koto ne jinage be gingi nan le kom na wiliga me ya wa ya jiri fas ne ngomo to no bale mamge hameti yawa madame le procureur o pale mi banga ninga kudama abandera sodara pour yawa pale mi ne zowe bale sodara pour nyam han toza soba kabi on data meti ton mangi nyam bo na convenam ninga i bodorame i hem bodorame mam ko tameti le brantiran le ki seba pour on voyait san karam soma en page ti bale nyam yo so zikanga commandement pour
ya chef de corps yin tabala en train dik nori ba fo ha ya pokronga banga sati ko mbon vudu point capitaine pa yibi ya neda yimre bi banga sati fo ya mbon ti pokronga kai fo pa train dik no ti torsoba pa konsori be pamitiri ren kitame ti mamda pa train dik nor wakat kanga ti hampa ble komporen diki ren yam ngom ti mamda sirden dik kanore sibe nebni sen to tumna arapa mam tumdi mam pa train dik nori kangi rende zikanga nembuida nores na librame un pam le corotone la le cora lor pori obnandi ka kwaya en kon nebni sin qui était ya songor ba songode zinaj be ngengire rende zikanga maître Abdoulatif Dabo rika kwaya na yilamya amtara sokura na soki général la mon général mana wanti na mwendi kra hamman wotono bugara hamwen wotono nyampa yak yaban na zoyi mbawi menga faara yora général be ngiri nan le com ya sida mam da patun joya ya ti conseil de l'entente ya jini soda sambe ti soda bamba bi mamasme ren mam la tor soba la wakat kanya wan toto la mam nan wudugi lamba ham neba bugara hamwedi to minti ya to wakato mnandi ka makari sanda mi kameti ya nebe ya nyuwem sin yike nga tema mboti mercenaire dam wa nan ton we wotone mam soda sa top sidon we ande zinga woto ti wakat kan tema mi yak ya man nan wudugi nso ende ki yok so rende brim vila ha anti bebe ne ninga nebni so wan na man bi la woto ob san ton we mam neba nko opanangi mam onko mesida reni ya bumbu ya pipi makari labsan leben ton we tom kanga mameng ponso pabe bilim bang mam neba me han leben da tomba an kella an kuba te mam yawle ya net han yak ya man zoy ninga panan takat mam yi son wenga yilla point walma mam hawa leben wa yit mam ket ya tawr soba ya boy zil nam la mam nan tongon tali mam suda sa tawri ren jena zube kingi nan le kauto wiligi bom ning si sababu ti bampa wudugi la bam lebra men na ken conseil wan ton mansi yela wotone la sonda to ya maître Olivier Yelkuni na ka koyra nan wiligi ti bamba gesame ti sida o bawda men datandi knebni si honko prena Thomas Sankara ne pour nam bawda men nandik zib kan ngandogole bamaradanga la sida jena zube ngiri passer de un sakir kangai obsoka arabana ya atiti général la sibaram sangolsi wotone mon général ninga ya yamman ko zaptida biam tala songron ta nebnisi hankenga banan tiranko prena Thomas Sankara wasida obnan le comme ayo la zikanga obnan wiliga me bampa bang yelba yetiri bampa tumneda toptip tumne ya tum yoko tone rende jina la songo de banan wiliga me sida bamda tameti seriwa ton tun sida ya rena lor pori la avocat to me songo de nemni je sen ningi tala point la bam songo da na bon sonde de drawo ne ning senya sari burba ta octobre ki ram pisilani son lo bam songo de ning kanga soba ren avocat wa na anzeka kwaira nan wiligi mam ya avocat songo de soda de première classe ana bon sonde de drawo lamda tamia monsieur le président on tient yamba yela bangen seti hane wala CNR men nama révolution nama yid mikameti ninkura men rabe zima ren kitame ti wakar kan kuba kuda yari yela butotore amana me avocat wana kenga menti wuligi ndata meti bang te révolution wakato kum ton hanya ton zamana point ayi woso ren mna kenga menti ko yam kaseto wala colonel Badembier Pierre Claver Nésien neda ra CMRPN na nama point ni kasanga yiben soba ob kubula me ton yame ne logor pori colonel Yorien Gabriel Somé bamme ira ya ministre ngete mbonti ministre de l'intérieur le isoda sa tor soba ob le secrétaire général de la défense neda ob kubula me ton nyak wakat kanga le pa de me komana Amadou Sawadoro ra ya sane to so pordonga o commandant du haut commandement zingi nedame ob kubula me yam le menyame journal l'observateur parle sibning ton san karam notono wakat kanga yinya nyon ning ter nyon yi rete absolument observateur ren tum kang fangil tuma me révolution na ma point ya rete avocat maître Sombina Wiligi monsieur le président
saki bala ti révolution naama yi sabab ti zima tolg n daa tõnd tẽngã pʋka tɩ zag-rãmb sõor yaa wʋsgo n be nin-tãm pʋgẽ hal n tã woto n pa paam sari tõog zĩnni mam tara waoor wʋsgo ne preda Thomas Sankara la m datame tɩ bãng bala t'a Sankara me pa yi pɛɛlg zãng foasi a ta la ne yooko t'a la sẽn tʋm tɩ pa zemse t'a la maan tɩ yaa wẽnga rẽnd zĩ-kãngã d sak bal tɩ yẽ me ra yaa ninsaala wa nebã taabã fãa rẽnd kɩtame tɩ b sẽn gom wotone président du tribunal la na n wa lomsa yɛlã n na n wilgi yaa sɩda tõnd kɩlga yãmba la bãng n sɛ tɩ buud ning pʋg tõnd sẽn be wã tõnd pa zĩig dat n bo sɛɛ neera naam mi tõnd datame n bo président Thomas Sankara ne pʋʋ nam sẽn maan kaalem yaa bood kãng zĩnig tõnd ka bɩd kell n pa yẽnda sʋka rẽnd kɩtame tɩ b na n kell n sɩd kelge général Jules Gingir wotone n wa na n teg n baas wĩnto wakate wa sasa 13h wakato la général la kelgrã kell na n baase la b sẽn na n sok t'a tõog n togse a yaoolem koɛɛgã na n wilgame monsieur le président sũur yaa noogo ne vẽenem buud toor-toor ning sẽn kõ kaane la mam sẽn tõog n paam weer n kõ vẽenem tɩ b bãng octobre kiuura n piila a nu 1947 bũmb ning sẽn maana bala nebã wʋsgr yũudam zɩɩm zaalem wakat fãa sãn pʋde a gĩngir yʋʋra kẽeda zĩig fãa rẽnd mam pẽgda zĩ-kãngã ne mam sẽn paam sore n tõog n yiis n be ne maam la mam sẽn yã yɛla sẽn yɩ neng ningã yaa ne tɩ b na n kell n yãnse bʋʋda woto ne zĩ-kãngã la b wilgi tɩ na n yɩ tẽna novembre kiuura n piila nu sẽn wat 2021 wã la b na n miki tɩ b na n boola neda tʋme b sẽn ning taale tɩ yaa a belem lelga Albert Pascal Sibidi bãmb na n yãnsa rɩ bʋʋdbã taoore bãmb me logr poore nebã taa me la b na n kelge tɩ rẽ sõa logr poore b na n bola kasetame sẽn moon tɩ tɩʋmã wã bãmba yaa Abdul Salam Kabore a Traoré Daouda a Bukari Kabore de Bonta Lilion a Basile Guissou le passé a Pierre Ouedraogo la bi bãng n sa tɩ général Jules Gingire kelgrã pʋgẽ b wa na n lebg yao kõ vẽenem noor yib soab mosã sã ne bũmb ning sẽn kɩ tɩ bãmb ning soda fũngu yaa n moon tɩ tɩ ne leopaarã wat bʋʋda zĩig wã b yeelame tɩ bʋʋda sẽn paka tɛk n tã wotone yaa tõe n wilgame tɩ général la wakat fãa a ningda sodaagã fuugu tɩ nu wã watẽ rẽnd kɩtame tɩ neb kẽ tar sogsgo la sãmse neb menga la tõe n yeelame tɩ sɩda roogã pʋgẽ yaa salle de banque waga 2000 zĩig ning na n wẽndik vaar la bʋʋd zĩig ning président Thomas Sankara ne pʋʋd nama kʋʋba bʋʋda sẽn maanna tõe n wilgame tɩ général la ningdame a fuuga wakat fãa fu-kãng me la a lebnda ningdme wakat ning RSP kʋdga wakat ning na n wẽndik vaar la bʋʋda sẽn wa n maanne b ra ningda tõni-kãngã la so-kãngã me b ket n le ningdame rẽnd tõe n yeelame tɩ sɩda ra segdame tɩ vẽenem tõog n paame la b kelgrã pʋgẽ yaa b wa n na n sɩd kõ vẽenem n na n wilgi bũmb ning sẽn yaa saba tɩ wakat fãa bãmb sãod bʋʋda zĩigẽ tõni wã la bãmb ningda n yaa RSP kʋdgã tõni wã b yeelame tɩ yam la sẽn ne wã tõni wã kõbgã yaa moon tɩ tõni leopaarã rẽnd a yaa ãbg kõbgo n naan wotone la a na n maana tẽegre ada yi 1974 wa 75 yʋʋmdã la capitaine Thomas Sankara n na n kɩt b maan tõni woto toor zalle n na n kõ sodaasã yaa neb ninsi n na boond tɩ Sénèka sodaasã la rẽ logr poore capitaine Blaise Compaoré sẽn wa n lebg Sénèka taoor soaba b paasa ra sãnde sã ne fuugã kõbgã pʋgẽ rẽnd mam sã n yãk yam n ning tõni-kãngã wã yaa sãn na yɩl n wilgi tɩ mam yaa nebã n yiibã tẽn tʋmda rẽnd mam tara waoor wʋsgo ne capitaine Thomas Sankara ne capitaine Blaise Compaoré kɩtame tɩ bãmb me sẽn bas bũmb ninga mam datame n kell wao yẽ t'a tall ra sãnde baa mam sẽn ning wotone wã nebã yeelame tɩ yaa tõni tɩ f sãn ninga yaa moon tɩ tõni de kõmba wa la bɩ bãngã tɩ yaa na yel n tõog n kõ kaseto tɩ maam général Jules Gingir soglame n sa n na n kẽng zabra zĩng tɩ zab fãagem tẽngã tɩ sor sã n kõ rẽnd Issa Mermoz sã n fo l'observateur paala sɩbra pʋgẽ la sẽn da be wã ã woto d na n tall taab n kẽngã pa sɩg tall sɩbrã pʋga tɩ d na n tɩ kẽ pʋgãnda wagã sɛbẽ wã tɩdga tɩ salle de banque waga 2000 b lebga lame t'a lebg buud roogo tɩ yaa sãn rɩ buudbã n yaa b sodaasã zĩig dãmbã n pak sã ne buud kulemse 11 octobre kiuura sẽn pila yembrã 2021 yʋʋmdã sẽn kẽede ne a Thomas Sankara kʋʋbã ne a tũud n taas bãmb piila a yiibã b yeelame tɩ buudã pakda kulemse tẽne daar fãa gil kɛp n tɩ tã alkamisa yiib ye wakata wa n tɩ tã wĩnto wakata yembre la lebg n dɩk wĩnto wakata yiib n tã zabr wakata naase la b yeelame tɩ yɛl wʋsgo n kɩt tɩ buudã roog n vɩɩm yaa toogo yeelame tɩ wakat ninga koom ka ye koomã kaalmã pʋgẽ koomã kupdme hale
tɩ talata ne arbadaar sẽn loogã fãa y na n mikame tɩ kolsolo sã pʋse koom pa wate nen raya zulu-y n kõ nebã mengã vɩɩm wotone tɩ neb kẽer kẽedame wa kɛɛngã zĩigẽ fo sẽn wat n maan wa kɛɛngã n sã n kẽng tɩ f na n tak koomã fo mikdame tɩ koom ka ye tɩ yã wa lebg zulu-y dẽnda linga neb kẽer wotone tɩ neb kẽer sũ-yẽ sɩ tolg n sãame t'a lebg zulu-y wʋsg n kõba dẽnd yel-kãngame sebra sob kẽngã taoor n tɩg n wĩnd tɩ pa gulo sebr menga n table ko solsã noy wĩnd dẽn tɩ koomã kupa mi dẽnd sẽn pa mi bã sã n kẽ wotone wat n tɩ yee ling neba yaa rẽ me n sot b rat n kose sal de banque wa taoor dãmbã tɩ b modge tɩ vʋʋsg rasmã yiiba wotone arzũmã ne sibra daare ne dimaasã pʋg sʋka bɩ b modg n kẽ manesg buud toor beene n na yɩl n kɩte tɩ koomã ra wa lem n konge sã n ya ne sal de banque wã ta wata ne zulu-y sʋsgo n tõog n kõ ãdem-biisã wotone yeelame tɩ sã n yaa ne sebr n yɩ la yaa directeur général des douanes n yɩ sebr n na n kõ douane dãmbã fãa gil kɛpɩ tɩ pa yetɩ yaa no-paale yaa no-kuda la a lebg n waame n dat n tẽ sã n ya ne pugl sabla rãmba n yaa a poorẽ dãmbã eli kalkumdo tɩ tʋʋmd n be beene tɩ b sõmba tʋme la b sõmba puk nifri yaa nif sõngo n tõog n tʋme yõ-koglg kaalmã pʋg wotone wã doan dãmbã sõmba yɩ gũusdba ade sebra pʋga gʋlsame n yeel yaa yãmb mengã neeme tɩ burkina faso yõ-koglgã kaalmã tolg n kɩ pãafo dẽnd yaa tɩ la tɩ tõnda doan dãmbã tũ sã n ne wala tõoda sẽn gãnege ne na-kẽnda ninga sẽn gãnege sã n ne doan dãmbã tʋʋmda wɛɛngẽ la d da tol n wõdge n maan lʋm-lʋmbaa bilfi tɩ y miime tɩ sã n ne doanã tõnd tara sã n ne nug tikri burkina faso tara tã ne nug tikri sẽn kẽede ne zeb sẽn tar nug tɩ ne tẽmsa taaba tɩ b kõt sã n ne neb kẽere sõngr buudu a ne na-kẽnd faas buud toor sẽn kẽede ne teeda yiisg ne teeda kẽesgo burkina faso kaane la d miime tɩ yõ-koglg kaalmã sẽn n ki pãaf wotone wã tɩ tãnsob n soosame yella lebg n paasd pãng wotone wã dẽnd yaa tɩ la tõnda doan dãmbã tɩ d pukd nifo nif sõngo n na yɩl n tõog n tũ doan dãmbã noyã sẽn gãneg to-to wã yaa botone yaa rẽ n so tɩ direction généralã yɩɩ sã n yaa ne wala seb-kãngã n wĩnegd n tɩ sã n ne wala tõoda sẽn gãneg to-to wã na yɩl n tõog n mao ne yõ-koglg kaalmã doan dãmbã sõmbame n dɩk noyã la na-kẽnda ninga sẽn pʋgda yãmb na n maana y pãn tõog tɛka tɩ teed sã n wa yeta a sarsame n wa ta bɩ yãmb maag y ning n bãng bũmb ninga sẽn be mobillã pʋga la yaool n tõog n kẽesa burkina faso kaane la y ra wa maan n kẽes tɩ yoodo tõnd tẽngã kaane sẽn na n wa sãame tẽngã vɩɩme dẽnd b sõmbame n sigs teedã fãa n vaɩse dẽndame tɩ doan dãmbã yiib n soaba b sã n ta b sik mobillã fãa gil kɛpɩ teedã gilli mobillã sẽn wʋk teed ninsã fãa n vaɩs n gese yaa bõe zɩɩb la mobillã rɩkẽ la yaa bõe zɩɩb la mobillã rɩkẽ maagb meng n maan contrôle sõma t'a tũ naoore la tãab n soaba b na n gɩdga sã n yaa ne wala de doanmã buud toor sẽn na n maan toosẽ wã de doanmã kẽer n be beene tɩ b pa na leb n maana toosẽ wã tɩ b rata tɩ b manega t'a a fãa gil kɛpɩ tũ tɩ b wa waoodgo tɩ b tõog n tʋm ne n maana fãa gil kɛpɩ na sẽn soaba na n gesame tɩ sã n yaa ne sor kũunã sɛba soaba tara fãa gil kɛpɩ sẽn na yɩl n tõog n wa ne teeda kategori rãmbã buud toore a ne teeda kategori rãmb buud toore sẽn be sã n ne wala doanã pʋga b na n lem n maana pãn tõog tɛk nuu soaba n tõoge n bãng tɩ ne ninga sẽn wa ne teeda ya wa lem pʋrãmb ne a tags rãmba tɩ b ra wa lem n dʋ beene na yɩl n kɩ tɩ teedã sã n wa yeta taa zĩigẽ wã bɩ wã mikame tɩ butigsã pʋs bɩ yaa toore tãab n soaba b na n modgame n kẽnge tɩg n kẽ sã ne wala vaɩsga machine pʋgẽ n boond scanneerã aya tɩ sarsmã niis fãa n be be wã n gese rĩnga wõndame wa yaa teed sẽn yaa sõmbo ned b na n leb n kʋsa sã ne wala neb nins sẽn tʋʋm no-bɛd nins sẽn tʋmd b ne doanda sɩd yaa importateur dãmba chambre de commerce ko-tɛkna tɩ ned fãa tʋma tʋʋmde tɩ b fãa lagem taaba tɩ b sẽn dat yam yãk n ning n tõog n kogl sã ne burkina faso tõnd tẽngã ka ne nim-buɩɩdã tõog n yɩ sõmbo zãng fasi tɩ ned fãa tõoge tɩ tẽngã gãan laafɩ rũndã yaa arzum novembre kiuurã sẽn pisi la yembre bãngẽ sɛ tɩ yʋngã wakata wa salle de banque waga 2000 trophée de la ville noorã naas n soaba yeelame tɩ yaa minsr ninga sẽn pʋgda minsr ninga sẽn gɛta kãnemsã yelle n get kãnemsã yelle madiara sãno tu n na n lʋɩ taoore tɩ waoor kũun kãensã rɩk n taas commune dãmba
yeelame tɩ rõnda yʋʋmda yaa commune dãmb sẽn ta bãmb pisnaase n yaa commune galõ-tẽng commune dãmba commune rural dãmba la arrondissement dãmba n na n paam waoore b sẽn tʋʋm tʋʋmbu toor b commune dãmba yãyegr yĩnga yeelame tɩ tʋʋm kãngã yaa association des municipalités de Burkina Faso n maan trophée de la ville n na yɩl n tõog n waooge sã n yaa ne wala neb sẽn yaa élu locaux rãmba ra teelem conseiller rãmba neb sẽn yaa tɛɛndb ligd wɛɛngẽ a ne ninga fãa gil kɛp ye sẽn tʋmda walma lagm n tar sũli sẽn tʋmde a tẽngã na yẽegr yĩnga la a tẽngã na kẽng taoor yĩnga yeelame tɩ vʋʋsg rasem yiiba wotone wã bãngẽ sɛ tɩ novembre kiuura sẽn piila a tãabã ne a piila a naasã Bazul canton wã yaa tãngẽnda sur commune wã ad yaa tik kẽeng n na n zĩnd beene tɩ nin-buɩɩdã na n kɩdmame tɩ yaa rog mik tigr ninga b sẽn na n maane koolga baasg wotone wã tɩ rẽ na n kɩtame tɩ nin-buɩɩdã sẽn be village rãmb ka tɛk pʋga na n maana kɩdemse Bazul soolmẽ wã yaa wala Burkina Faso tẽms ka tɛk me sẽn maande Burkina-Bia tẽngẽ wã yaa wakat yaa tɩ Bazul nin-buɩɩdã na n dee sãamse sẽn na n yi ween-biisã naasã fãa gil kɛpe n na n wa maana n na n wa tɩ b lagem taab beene n pẽg taaba la b lagem taab beene n pʋʋs taab taabo la b lagem taab beene n kose tẽngã yidgr yĩnga la b lagem taab beene kos yaab rãmbã kõ yaab rãmbã koom la b kosba tɩ b yɩ gũudum na n gũ sã n ne Bazul fãa gil kɛpe la Burkina Faso fãa gil kɛpe yaa tɩ d tẽeg n togs yaa tɩ ad yaa wãbre yaa yũubu yaa tʋlg n yaa woto bala na n zĩnd Bazule wʋsg rasem a yiiba wotone wã ad yaa tɩ poko seb soaade wã pʋga n na n wa tɩg n page tõnd dũnda yibeoogã pa sek taal sebra wotone dẽnd yaa pa sek taale sõn gʋlsa saam-biigã wãmbi wã la wotone yaa sẽn tʋm yõnge yaa woto tɩ d pa rɩka fãa yel kɛpe tɩ d mikame tɩ yaa pipi fũka yĩnã mikame tɩ yaa sẽn da zoe n gome kiba ya taab n be be n da zoe n gome tɩ ra sẽn da yi dẽnda d na n tɩ wilga yãmb tɩ dĩid n teera wa talla tõnd n kẽng n tɩ wẽna tɩ boba dula so police municipalã lebsa sã ne wala wiidi sẽn zuu tɩ bãmb da paam n deese police municipalã sẽn be boba dula so wã wĩnga sã ne arba daade novembre kiuura sẽn piiga 2021 yʋʋmdã wiidi yaa tãabo wagda sẽn da zuu tɩ b rɩk n na n lebs b rãmba yeelame tɩ wed-kãensã b reesa la wagda wã nugẽ sẽn tʋ ne vaɩsgo police municipalã sẽn yɩ n na n maane yaa wotone tɩ direction de la police municipale sẽn be boba dula so wã bood nin-buɩɩdã tɩ b sã n wa mikame tɩ b zugka buiidi bɩ b kẽng n tɩg n maan déclaration sã n yaa ne wala police rãmbẽ wã dẽnd yɩ secrétaire général la sẽn be commune de pʋgẽ Lamine Sawadgo ne directeur de cabinet Sidi Sanogo yaa bãmb yãnd sẽn yɩ taoore tɩ b na n dɩk wiidi wã n lebse wiidi wã rãmb mense b sã n gesb nemsã pʋga yaa sũ-noog meng a kɩɩka tɩ b sɩdda laadame b sẽn paame sã ne wiidi wã wotone n deesã dẽnd yaa dĩid n tɩ ra pʋgl dẽ kiba kãngã n loke la d na n tɩg n wĩnge tɩ d neeme tɩ wakat taame tɩ d na n tɩg n bas weere tɩ neb kẽer koosb teero tɩ yaa b sẽn boonde tɩ publicité wã wakat la wotone Cité nouvelle génération zugu tõnd me t'a appartement ni ro bɛd bãmb koabga yãmb ne immeuble sẽn tʋnd woto a étaasã tõnd na n maana appartement bɛd bãmb pis naase de type F3 tɩ tẽngra tɩ tõnd kell n ges n maan boutigs bɛd-bɛda bãmb pis la a naase ka wa yaa appartement F3 n zoe n sa zãnga yãmb ne taoor woto wã tõnd na me étaas ni ro bɛd-bɛda bãmb pistã F4 rãmba tara villa bɛd-bɛda F4 ni F3 kompeel hame na n bĩngr zĩiningã wã n paas ne kom-bia koreng zĩiga n paas ne yĩnga wɩkr zĩiga n paas ne reme tõnd na n talla zĩig sẽn tõe n gaar mote wã ne mobile wã a sẽn na n ta wa zĩig kobgra pisnu tõnd na n talla nasaam bulsã bõn boonda soab tɩ foraas rãmbã yẽ me na n zĩnda beene aya n paas ne zĩisã fãa na n ninga bugum dãmba rĩnga yãmb tagsa nebã yõ a koglg yell bɩ n sɩd wã na me n gubgame ne neb sẽn be be n get yõ-koglgã wɛɛngẽ sa commune pʋgẽ tɩ paam toor n zag parg zag pa taab ye ad yaa Abdul Service International maan bũn-kãngã Cité de la nouvelle génération
Cité de la nouvelle génération ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pura ya zaks la villa ram ni yid bam kwab labna me yam gile gingi samti bobonta yam dawo nanga bola nandike ligi tuga sawa awu mamla roning ligi ya tuga sawa moi fisinyeka. Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sab komina pour la wana yiki lafi wa iko mzee msam zi bebe like assiette ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa nada lembe spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie tiengada mena le mungeho Spaghetti ganga yura la mai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon tifo. Dibiga. Nyam tien pa ma pat Estella a spaghetti wa b gram kobisi la puhnu ni gram kobisi kokieta b gram kobisi Burkina Faso invisa nasa fan Estella ya spaghetti rama fan ataka. Sodigaz, c'est du gaz, mais c'est aussi du solaire. Sodigaz a la solution quel que soit votre besoin et votre budget, avec ses facilités de paiement qui s'adaptent à tous les foyers. Sodigaz, c'est l'expertise des installations solaires sur mesure adaptées et un service après-vente de qualité. Grâce à notre partenariat avec Ecobank, profitez pour toute installation solaire d'un crédit à taux 0%. Le solaire by Sodigaz améliore votre quotidien avec de l'énergie propre et économique qui protège l'environnement. Sodigaz, c'est du gaz, mais c'est aussi du solaire. Contactez-nous au 25 42 55 40 ou au 54 50 40 40 et profitez des crédits exceptionnels à taux 0% avec Ecobank en partenariat avec Sodigaz. Comment kafa wa fo yu da fa non kale bisim kamte mil guro wa batar mil guro comment hada ouais mais oyu a fouetting bide pas rien yé ad kayuri obtient pas mal les enfants pas transaction il y a 1000 gros yokinga inandame 1000 gros il fa la vininga 1000 gros familia ya ton runde bin zomninga somnom sampatar makantar levental vitamine damba un son ton la fi wenge abe kor pour 1 gramme kobana sen leben sachet pour 1 gramme pisibou Burkina Faso ou invisa na sa boutique sen leben passe alimentation en bas poussin 1000 gros. Allez à la fin encore. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège la couleur. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la ouais, Koubli, Kambouense, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est sa tabarawa. Nyam dat rogungan halinga impa ya hiniye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agré la be abe wodro police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la 0 Koya Mati Abel 26 78 81 09 25
mela la henda la moon.imo@yahoo.com Moon abba ton pam doton gan. Ni pas une caleçon là. Kenga tawre ti afile pon da na tenge runde ibe ko Philippe ya sababati foire kasanga man fespa ko zaka point den savan media sur tourna foire me kita man me runna la bureau ya giliganda tedo ya giligin pam jeheri bare tourna tara panga la runna rimde ninga bana mana giligin ge standa ma la manda dara teda la rimde ning hana jinde runna kitineba yama pam yubujuga ya grera burkimbila nazin bene den bo na nimbu da fangil kapi kengi fespa ko zaka point giligi hande be sui ligidi tina ya yam le bumunda ina ya yam ndate venen buto tore ina pama men den kibe kan la darata anta c'est la kengan to wuligi te edmim tira masan lo mana journée interreligieuse a ton romain amane rende kitameti ya savan media zakanori la tumda tumia didine Congo bama so tumna nyon yum kam fangil kiapi ati tumna tara sande tumna kumsa dimasa hanloa ne sonori te ne buto to telame ya hanna yilin kiti Burkina Faso dinda manentaba wumna tani simbo kela pampanga ti zamana ton ngan bane ti nembuida pa man tume wala sincère de dende nankenga me to rompa me cassette adia ro mikrim dini la din taudam sincère squeeze en côte din number fa facile ton gataba adia tum kaya enzin de dala ningap sinyakia ti din number fa facisimbe Burkina Faso son mangata taba obsombo ti journée interreligieuse c'est nine ninga sen sur la tum kanga adio donné Congo ada wilgamba ti bamba soronda tum kanga yum de fa andak di din number fa facisimbe Burkina Faso ton sak taba ton tu singa tumna sona te chuga yobe la son wamba no to ni sunu la yam leran ti pour men baraka la ton dikra sunu kanga e dikra rara si soma ning nimbu da fanugo nimni so fansa nyaga tumna nimni so fansa temp tondo la sakti tumna ya sunu tumbe la yar sunu fan tumla samana en sak lob to kien loba ko bnu bumbu kien ko la sagal se kien fu son kon la me ti pour wen la pour ne fa baraka ne irene tender beogo senzek kwaye catholique namba yuringa ada wilgamba ti ada tum kanga san wem de Burkina Faso ada nan kitameti Jameson tara pampanga woto bur san yilemne a wata ne mo malaga teng pour wakat ni ngal yete dimi yelame mana wanti zamana ponti zabaket mane titi yelbere ket mane kan wen wani fa yita wendo pour mi hilia wendo mer karam ci da wendo ki de ci da wendo la ma ki zamana ba ton lo mika namba fa ya wen boso mbor na vinti lem toma yamma mitini ba na safa han to mi ti itsum be wen tora to ma na wen dabo zamanam tidam ti janganum ko to zinye député Eli Otman Zongo se zindiziga pour un adbamba pira ya miakra na yilinti dini ramma togon tigim daba en sohne taba en kene taba tengana tengtori tengana me zeme taba na zindi ten tagadam ti no ken kangawa asirda nyaare la tun sur wawa tin mi kame ro mi grama zinabe win tudu ma fa zinabe obsen ka kwese tudum pabe en ze kwera na weler nebaye ya sanda tun winigi ti
neba ya ni wense e ketin suka on tigi tuduma on welga tendo han tum na baya katak sin ya Alhaji Musa Nikema adab kosa nimbui de fanfasi tup tongon ninga nugu tum kanga puga bala nan kitame ti lafi aki kizin de Burkina Faso nirwo nti kana nu tumna toge tuma chang toran yi woto bibli ngam nu tia tumna nan tuma ndik duni kala ton dikla ni sala waji kindik no chendere ndat ne bottom na tap tizeme tap zindi ntwe fa be ninga nu tin ninga nu fa na ye yodo ato tum da secondo ba adable kon nimbui fanfasi seka 20 novembre kuga sen le wate Yey rende na tuta ban kenga évasion sibra pour sibra nenga nuosi ken timini ki tiyo soba ile me man paga ning da mam yande wakat fa jil chepi tapa ton zindi zama suki asana zin zama suk fa ya yan la ning ma denda ninkanga so boda yele team ayele ya mam non la me nda ton tunugo nyam surambo mi yele team tom tara yele sanam sanam vui ma usko mam ken yi kadam ne paga yemre paga metara mam kamba yibu ya kom dibili yum piga ni yuma yup la mam zulu sa fajil kepi atman paraning dama mi ande la pami zama suk zin dar fajil kepi mam yaksan ob han wana yande ya mam para poran kalson ko ba la bien dar fa ba katani menga mam kamba men mi ya yella wakat ni ngam mum da kamba menga mam biribi ni ngam mi yella mama man ga fu pokan asan yelga futa fajil tepi mam sura sam dame tabahda abayaramba ati elementi bizana haninga a tirabon abahda menti fabe yil tepi be yin wotone den da kitam tam sura sam uso dara yemre mam dogarba men ngaton kenga men nanti je mam dogarba ton zakon mam ta mam dogarba men nan gomni mam yel ti jese ndata man to man gunso to fo para futa yelga pa somay opsan gomni mam la mam goma ne makon konge ngom ne makon konge ren ti tamati be ho ven fa jil tepi mam ne non ma tara pour libre la yel wenda yel ninga so wanti na namas ma mo ti da yati mam tum nora mana sayne wala ti selb tigri te ton nan tuta ban keng la ton son tuta ban keng o ton wa nan keng riba jigwa ton ta me mikti mam para sanda ndanya a pekringa a handa ning bum ning luda anta be no mana yori o ti enda so ba fu son lui yam me yenje mam zugo je chargé ning wakat kango ti mam tum nan ta sa fa jil tepi nya han fa jette mam pa mi mam nan ning me nga jini ngi den mam me nga woto wa mam pa mi mam wa nte lambale runda te kay panan tolo yini mam laylay den mam yawlo mbe zakka ton humbe location ne ba me yawlo ya wusko wakat fa jil tepi mam yaksa tara mam jesko mais anunga funtuni si ya ha yel rabi menga be viurwa la man paranunga ti wakat fam gomna makdum kwangde amna mana yel kan wana mam ye nongol man ye libda pour be ho 20 fajil chapi tara pour libre tampa mim na mana ay den wakat kan a Evariste Lesfor ni kema nan kwa la sagalgo la sagalga e na libon wa sagalga jou et de namba hamte ne tier cause de publicité au lour pour et dans les bons wari ka Evariste Lesfor ni kema sagalsa en ton en tasse Madame, wana wuni yam tan ko ma ton hoyra bala yam be Abdul Service International yam du tam mi ba ya wusko donc ton mi yelam tet hawaye tentu manen ha quoi yam wi da sima ton na wan rare ligi da hambe mbal ton ten we ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya woto wa ton on kan wi so rare ya sima ton pi rare et puis Abdul Service International kale tum ni tan ko mama madame den yam paki city tan ko mama ya shamai ari ya ba ma we ina ngewa madame yam nem ya ay bahi woto bala bahi woto yele ku kenga mo ton tan ko ma nge nyamba burugiye nyamba do ko tatti do ay da lorier je nyingra
Abdul Service International wuligida yam zaga totori yam nyakri ndata soba la bang miti fa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Poa. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo à 15 minutes du centre-ville dans la commune de Saba. Mamerata woto. Mamnenga kutulo bala. Mamjie talam te cool. Wai, nente cool wa, ne ba fanya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fanya cool. nenda ay wari telefon ni kema na sagla rawa ay lesu ay lam ya mamum da yam sombo tiam pagana kendra apa wo ko yambe apa wo ko yamba yam sure sama me ti boy apa mi jindugu zama poye adia onde ya adia bu yoda han sombara zamse azakwa anya adam sasanema wakat ni nga kompulia yab maramba zama hadob jindugu rete biya kides menga fo hunna jin toto biga sana jin ya ne ya kidga la ma han tahra yete man jin woto tiari amaran ba ngini gdbil kanga la yelwenda yati yel kanga ne ngoma masa yam menga be sa ne zakni ngap son bontu cour commune célibataire puka den buni nga yam son toyma ne yam para yam na yele yam para ta azamsi kola ramba tawbo han zam kola ramba tawbo wala kola kilo tramba ya wa kilo tsa haya la yawle ningi sayni funta taba yelen pass yam le monton yaka yam masa taba sayni wala kulana ma mengzang fasila to lon tan pantalon ramba yimi fajil kepiton me te yel mo ninga sampa ma yamba papa mi yambi wala yam sambe ne tabo to no ruga yimra yibe o fajil kepi fo soma ha yiki il faut ma ra menga am winiga te ni sa somba yela la ba kulan ning tengri la mam pa un bumi ninga ma sa mam pa mi yam pa bang tab soma la yam yolo na ke kadum la den na metu fura yi vien ra singra wakato
yãmb ne taaba kõoma wakat wa wakat kãngã yaa yãmb tõe n sõng n la y pagã wa mam miime tɩ pagã sẽn maanda a pa maan pʋ-toog ye yaa sẽn pa mi'i yaa sẽn makd a menga zãab n koangde la mam miime me tɩ ana kẽndrã sẽn yaa to-to ninga wã yã kɩtame tɩ yagsã fãa pukb nina mosã n get yãmba yãmb menga sã n kẽnd zakã pʋg bɩ yãnda meng tar yãmba yã wã la sẽn namsd yãmb wʋsgo la a sãam ne yãmb sũurã la sẽn deb n sãam ne yãmb sũurã me yaa pagã meng sẽn pa mi t'a sẽn maana pa zemse ye la mam wʋmdame tɩ fo ket n nonga pagã la ne me yaa bũmb sẽn segde la a pa mi tɩ yẽ sẽn maan yell ninga wã pa waoogd pag ye a rɩkda yella faoogo yãmb ma wã me tõe n sõnga fo pagã n wa pa yãmb zakẽ wã rasmã wãna n wilg yãmb pagã tɩ zĩigã pag sã n na n zĩndi a zĩnda woto la a zĩnd woto n zãmsa rasmã yiibu a sẽn na n zĩnd zãma sʋka zĩiga pagba wa a ne wã me sɩd pa nana ye pagba me yella tara pãnga la tõnd da pa yaa tɩ la y ne tõnd tɩ tõnd zãb wotone m datame tɩ fo zãs meng sõma yaa la f yɩ bʋk n meng soaba tɩ wakat kãngã yɛla fãa gil kɛpe na n zemsame aye kengda pelga la bon weekend denda a Evariste Telesfor ni kema me sẽn dɩk saglg ninga n taasa la wotone Alphonse Drawo sã ya fo na n sagl neda soaba fo na yeelame tɩ fo na sagla lame tɩ wẽnna maaned gũudum yaa doa kay yẽ pa sagla wa yet fo sã na n sagl pase pagã la fo sẽn ne pagã rawa zuley sẽn yaa to-to a pagã zĩigda la yãnde wakat fãa yaa nimbãanega zãma sʋka a pa mi zĩig ya wa pãng soab min tʋgs yaa wubra a tũuda ne n man zem sẽn yaa sõmo sõma n segd n wilgi tɩ pagã bãng sã n yĩgms to-to n degd ned koom pʋʋs neda yẽ fãa wilgdame tɩ yɛl kẽer n bɩ sẽn yaa sõma n tar pʋʋr n leb tɩ d sãn pa gese a na n wa yɩ toogo tõnd dɩkda nasaara wa yɛla wʋsg-wʋsg wa kopiid wã la naana kopie me pa kopiid kopi sõma sãn pa rẽ rob n pʋʋs pag rob n rame n pʋʋs ned wa la rũndã fo pa tõe n yaa bɩ-pugl t'a rob n pʋʋs ned wa pa mi rob n sɩda meng yʋʋra pa tat n tãs woto ayo sɩda menga pagra pa boanda a sɩda yũ-peelã rũndã b sã na n boole ay Alphonse a pĩnda b ra boondame t'a bõnd baaba walla zaka soaba la rũndã wã tãsda yũ-peel lame yẽ pa zemse rẽnd d na n kẽngame tɩ wilg tɩ gãyẽngã gʋlsame tɩ le pays sebrã pʋgẽ gãyẽngã goma ne tõog n zab ne ninsal yam daaba Burkina Faso ka wa n tɩ yɩ DGTTM tʋʋm noorẽ wã wilgame tɩ noor la b rɩk beene la na yɩl n tõog n zab ne ninsal yam daaba yaa reta wilgdẽ tɩ nendame tɩ dama wã n dɩk noor me sẽn yɩ woto n paase gãyẽngã wilga sebrã pʋgẽ Rahman Orad yãame tɩ directeur général sẽn yaa DGTM taoor soaba yɩ mi tɩ DGTTM a yaa tʋʋm noor ninga sẽn be Burkina Faso kaane rɩka noore tɩ noorã sẽn dɩka yaa sẽn na yɩl n wilgi tɩ gɩdgame tɩ bãmb tʋʋm sor wɩsrãmbã pʋgẽ ned wa teg n taa n na n manega sebri n bao na n tɩm n ligdi n kõ tẽn tʋʋmda t'a a gesem tɛrɛta doosi wa tao-tao yẽ soaba yaa bũmb sẽn gɩdge rẽnd yaa sẽn na yɩl n wilgi pa leb n dat ninsal yam daaba tʋʋm no-kãngã pʋgẽ neb sẽn wa wɩt wakat fãa tɩ fo sã n tɩ tab yen n bala sã n mikame tɩ suyame tɩ yaa piglgu fo raaba pitame tao-tao sã ne sebrã pʋgã wilgame gɩdga zãng fasi ne ning fãa sẽn wa tõnd tʋʋm noorã DGTTM tʋʋm noorẽ wã n dat b tʋʋm-tʋʋmd n kõ n manega sebri gɩdgame tɩ yãmb bao n na n dɩk ligdi n kõ ned n yaa tẽn-tʋʋmd sẽn be beene t'a reela a maneg yãmb sebrã wotone rẽnd yaa sẽn na yɩl n wilgi tɩ tẽn-tʋʋmdã ned kam fãa segdame n yõk koamenga la a bãng n sa tɩ doosier rãmbã watame n depose yãmb me tʋʋmde yaa y lik n gese n tɛɛta wa sẽn segde la lembã t'a zãaba yɩ sõmbo n yaa sebd ning fãa yaa permis de conduire yaa carte grise yaa sebd ning sã n wa tõog wa yãmb nengẽ t'a sebrã tũus sorba la bɩ tʋme tʋʋmdã tɩ bala yãmb wẽname n pidse y na n tʋba y tʋʋmdã wala sẽn segde sã n wa bodge wilgame tɩ sɩbga tõe n dɩkame yãmb yĩnga rẽnd sã n na n ges yaa tõe n wilgame ned pa lem be sẽn yɩɩd DGTM tʋʋm noorã taoor soaba n tõe n sɩd bãng la tõe n zẽ koa woto n wilgi tɩ maana mam be beene n maannẽ tɩ pa segd tɩ ninsal yam daaba tõnugd beene n yẽnegd woto
sida tɩ fo sã n wa rɩba tʋʋm no-kãngã zĩigi fo mim bala tɩ fo sã n sui fo raaba pitame rẽnd wilgdame tɩ tʋʋm no-kãng wa tʋʋm noya taaba rẽndame tɩ b lebg n sulg n gese neb kẽ dɩka lame n maan bãmb baoob zĩiga tɩ fo menga sã n ta yaa wala tẽn tʋʋmda meng ra pa segd n tʋm n kõ foo menga tɩ fo ba kis bũmb mi rẽnd zĩ-kãngã wilgdame tɩ yaa bũmb pa zemse rẽnd sã n na n gese rẽndame tɩ lebg n waooge noyã sẽn gãndga lebg n waooge tɩ sã n yaa goos nem nuk tɩ n tʋmda segd n tʋma tʋʋmdã wa sẽn segde la da fãad nebã ligd dãmba y da lebg wa kogsɛɛm tʋʋmde a yaa bũmb sẽn pa zemse rẽnd tõnd datame n wilgi ne ning fãa sẽn wa n teg n degla sebre segdame tɩ b kɩlg soaba n waooga soaba n zã wa sẽn segd yaa kãdeng tʋʋmde kãdeng tɩ n tʋʋmdmã segdame n tʋm kãdeng tʋʋmde rẽnd wilgdame tɩ bũmb ning b sẽn yẽbgd tɩ m tʋm noorẽ wã a yaa sõma tʋʋm ne taoodãmã sẽn dɩk noor ninga la nename tɩ b kell sẽd yãnse b ra tol n gũse tɩ bale tʋʋm noor yaa wʋsg rẽ laka sul la tʋʋm noorã sẽn maan vɛɛs wakat fãa tɩ b sã n wa dɩk b na n tong taaba y mikdãmba tɩ ninsaaliam daabã tara pãnga yaa wa doaanda tʋʋm noorẽ wã lem poog wã lem yaa marché public goos nem raasã zĩigẽ laafɩ wa tʋʋm zĩigẽ police municipal wã la zĩisã taaba y mikdãmb bal tɩ ninsaaliam daabã tolg n wũba beene wotone tɩ yaa arzɛkã fãa wotone n yaa bũmb pa zemse rẽnd d wilgdame sɩda rẽndame tɩ d ges fo sãn ta zĩig ning n degd doose wã la b sẽn degd fo doose woto rat bɛɛs a yɛla fãa pidame la b sẽn deeda woto n degd sɩ fo looge tɩ b lak tirwaara bala sẽgemsa la bas n yeela a pa gom fara sõng wã pagl pa bõn fãrasɛ yaa sẽn wilgdɩ fo regla sebrã n pa wa tãn koeemd n dogl zugẽ wẽ fo fõn degl sebrã zaalem woto n pa kõ bũmbã fo sebrã fo na n kẽngame lebg mik tɩ b yaa a tɩ doosã na n pa tɛɛte mit sẽn na n pa sulg n gesã yaa fo sẽn pa tẽmd bũmb n kõ tẽngã fo sã n ta n kõ bũmbo la a sẽn yãgdbã dat mana fo sebrã tao-tao n tõog n kõ fo yã wã sã n yaa bũmb lebga no-kẽnere tõnd kãdengã tʋʋm pʋgẽ a pa zemse bɩd bãngsa tɩ segdame yik wa d yel tɩɩm ninga sẽn na n kɩ tɩ yã wã a tõogsa tɩ tʋʋmdã yɩ burkĩn tʋʋmde rẽnd yaa gãyẽngã sẽn gʋlse n wilgda sũur pa noam na yella dẽnd n na n tɩ baasa rũndã yibeooga television wã d na n wingame tɩ d pʋgẽ-yãanga a Jafati Kwanda n yaa sãmba seku buudã pagã n yaa m sõaba Mohamadi Lamin Kwan kẽm poakã n maan kaalmã novembre kiuura sẽma yiib 2021 yʋʋmda wogd kaane bɩ wʋm pisopue tɩ b solg arbada novembre kiuura sẽma tãabã b doagã yaa dimanche daare novembre kiuura sẽn piila nas 2021 yʋʋmdã yɩ be wakata ninsã sa kiida zak n wa yalgẽ dẽnd Kwan buudã fãa yɩl kɛpɩ a ne sãmba seku buudã fãa yɩl kɛpɩ kotame tɩ zẽke naoor n wa tɩ b lagem taaba n kos wẽnnaam reng taoor soab n yĩnga yam paals television wã gɛtba fãa yɩl kɛp yam paals radio wã tɛlgdbã wakat ninga b sẽn pʋɩ n kõ tõnd television wã taa tɛka d na n kõ tab sɛk tẽne wã daar yibeoogo la kala bilfud na n yɩka tab radio wã n baas tʋʋmda wẽna sõsg laafɩ